كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس عالم دی تنظیم اتے سانو اپنا سوہنا حبیب دتے قربان میں تیری تقسیم اتے قربان اے دنیا ہو گئی قربان اے دنیا ہو گئی او دے سونے خل کے عظیم ہوتے ساجد ساری دنیا دیوانی ہے او دے نام دے سونے میم ہوتے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اس مقام تے عظیم عنوان تے اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا
احباب دا اس عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے۔ میرے تو قبل اس علاقے دی پہچان حضرت مولانا قاری امان اللہ صاحب حافظہ اللہ بڑے مختصر وقت دے اندر بڑی جامع گفتگو فرما چکے، اور میرے بعد انشاءاللہ شیر ربانی مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا جاندار شاندار خطاب عام ہوئے گا۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ جس دی غالباً اج 16 تاریخ ہے، اس مہینے دے اندر نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی۔ اس حوالے نال ربیع الاول دے مہینے دے اندر پورے پاکستان دے اندر مسلمان اپنے اپنے انداز نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، لیکن زندگی دے اندر سونے نبی پاک کا کردار بھی، بولو ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، تے اپنی زندگی دے اندر سونے دا کردار بھی، محبت دا انداز، میں کسے تے اعتراض نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ محبت دا انداز بیان کر لگا۔ کسے دی محبت دا انداز ہے، نبی پاک نال محبت کردا ہے بازار سے جاندا ہے، کسے دی محبت دا انداز ہے نبی پاک نال محبت کر دے چڑیاں لگا دے لیٹنگ کر دے، کسے دی محبت دا انداز ہے سالانہ ربیع الاول دے اندر محفل میلاد کروان دے، کسے دی محبت دا انداز ہے سالانہ محفل نعت کروان دے، کسے دی محبت دا انداز ہے کہ سالانہ ربیع الاول دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کانفرنس اور جلسہ کروان دے۔ لیکن ایک بات نہایت ہی اہم ہے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دناں تے مہینیاں دی محتاج ہے؟ بولو، سونے نبی پاک نال صرف ربیع الاول جو پیار کرنا چاہیے ہے؟ بولو ذرا، معذرت دے نال غصہ نہ کرنا، ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، اس وقت ملک پاکستان دے اندر اس سال اس طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا کہ جوان بچیاں نو تیار کر کے بازار دے اندر بٹھا کر کے نبی پاک دا جشن منایا گیا، اور اے تانوں ثبوت مینوں دین دی ضرورت کوئی نہیں، فیس بک کھول کے دیکھ لو۔ کیا اے نبی پاک نال محبت ہے؟ بولو ذرا، کیا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے ایک با پردہ با حیا معاشرہ تشکیل دیتا سی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا دا پیغام دیتا سی۔ ایماندار دسو، کیا ڈھول دی تھاپ تے نبی پاک دے جشن منان دی کوئی اسلام اجازت دیندا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر جلوس نکالیا دے تے او دے اندر کنجریاں نچدیاں نظر آن، کیا اسلام اجازت دیندا ہے؟ او میرے بھائیو، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی،
کسے بھی مسلک نال تعلق ہے اسی ہے تے مسلمان ہانا شریعت سارے واسطے مشترک ہے اسلام سارے دا سانجے لیکن افسوس سخت افسوس مسلمان کس طرح سے چل پڑے نے کس رستے تے چل پڑے نے اسلام ایسی بالکل قطعا اجازت نہیں دیندہ میں نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد تے قرآن پاک دی ایک آیت نبی پاک دی ایک حدیث تے جڑی میں سورہ مبارکہ تواڈے سامنے 30ویں پارے دی سورہ نصر تلاوت کی تھی انشاءاللہ او دی تھوڑی جی تفسیر بیان کر کے تواڈے کول اجازت لینی ہے دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا گوڑے چھڑو ذرا اللہ تعالی سلامت رکھے اے دا کٹن والا والیم کھول دیو کتھے بیٹھا سون والا کٹن والا والیم سارا کھول دیو ایکو تھوڑی جی چلا دیو باقی آواز ٹھیک ہے بالکل آئیے اللہ دا قرآن بڑی محبت نال سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تاکہ کسی شان کی تامو مناتے اپنا رسول بھیج کر کے ساٹا رسول آیا تواڈے وچوں آیا قرآن پاک دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آیا لوگاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے نبی پاک آئے لوگاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی پاک دے آن تو پہلا ہر پاسے جہالتاں ہر پاسے گمراہیاں تے ضلالتاں جہالت اس قدر عام شرک عام رسم و رواج عام زنا عام سود عام شراب عام مجرا عام ہر قسم دی بے حیائی تے برائی عام رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس معاشرے کی تشکیل دیتی ہے معاشرے کے اندر جناب شرک دا خاتمہ کیتے رسم و رواج دا خاتمہ کیتے بے حیائی تے برائی دا خاتمہ کیتا ہے ظلم و ستم دا خاتمہ کیتا ہے ادھر میرے بات ویکھے آنے دھیان کرے آنے توجہ کرے آنے بڑے پیار نال چند گزارشات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا اس وقت ملک پاکستان دے اندر وہابی دے سامنے بریلوی دے سامنے دیوبندی دے سامنے علماء نو آپس کے اندر لڑایا جا رہی ہے جھگڑے کرائے جا رہے ہیں علماء آپس کے اندر لڑتے پہلے ختم نبوت تے ڈاکا پہندا پیا ہے ناموس صحابہ تے حملہ ہوندا پے قرآن دی حرمت بمال کیتی جا رہی ہے علماء نو آپس کے اندر لڑا دیتا گیا جڑا ساڈا مشن سی جڑا ساڈا مقصد سی او دے تو سانو دور کیتا جا رہی ہے لیکن اللہ دی قسم میں تواڈی وساطت دے نال اس کیمرے دے نال پیغام دینا چاہنا وا جب تک پاکستان دی دھرتی تے ایک بھی دین اسلام نال پیار کرن والا زندہ ہے کوئی اسلام دا جھنڈا نیچے گرا سکدا وہ ختم نبوت تے ڈاکا نہیں ڈال سکتا وہ ناموس صحابہ دی عزت تے حملہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ ختم نبوت دا دفاع ہوندا رہے گا صحابہ دی عزت تے ناموس دا دفاع ہوندا رہے گا اہل بیت دی عظمت تے شان بیان ہوتی رہے گی لیکن میرا موضوع نہیں اشارہ تن بات کیتی ہے اج مولوی آپس کے اندر لڑتے پہلے اور دور ہوندا سی اور بریلوی دے نال لڑدا پیا ہے جو بندی دے نال لڑدا پے وہابی نال لڑدا پیا ہے اور طرف سانو لگا دیتا گیا ہے دین اسلام تو دور کرن دی کوشش ہے لوگاں دے دلاں دے
بخشش ہے، لیکن کائنات دے لوگوں حق بات دا پیغام دینا انشاءاللہ ساڈا حق تے حق دا پیغام دیندے رہاں گے۔ آئیے اج دے اس پروگرام دی وساطت دے نال میں جڑی قرآن پاک دی سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 تلاوت کیتی ہے، ایدی روشنی دے اندر نبی پاک دا ایک فرمان تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا محبت دار کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا لال گلی ماندہ گج کے کو سبحان اللہ۔ تواڈے ذوق دا بھی خیال رکھنا بنا، ذرا ایک باری گوڑے چھڑ کے سجا ہاتھ چکے کو سبحان اللہ۔ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ، سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ، مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آندہ، سونا لال گلی ماندہ، مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنے رخ سارے، ختم نبوت والی رب نے سارت رکھی دستارے، پلکاں تیرا بے ستیا آجا 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 ہوئے میلے کریم آندہ، سونا لال ایک باری پڑھو نا سونا لال سونا لال۔ آج بابے دی نبی پاک دے ناد خان بڑھ جو سونا لال سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ، ہاتھیاں دلہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی، تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی، جس دے نام اندر وکھرا 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 اس جوڑ دومی ماندہ، سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، کون جعفر؟ حضرت علی دے ویر حضرت جعفر۔ کون جعفر؟ میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے حضرت جعفر۔ فرماندے نے میں نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑا ہاں، نجاشی عیسائی بادشاہ ہے تے کہن لگیا و جعفر اپنا تے اپنے پیر دا تعارف کرانا، اپنا تے اپنے جناب مرشد تے اپنے رسول دا تعارف کرانا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر لینے، توجہ میرا رکھنا دھیان کرنا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے ایوہ الملک قلنا قوما نخل جاہلیہ نعبد الاسنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونشیع الجوار ونأکل القوی من الضعیف وکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ ودعانا الی اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت جعفر نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے، کہتے نے ایوہ الملک اور بادشاہ وا گل سن، میں اے حدیث دا ترجمہ کرم تو پہلا ایک تانوں گل سنانا چاہنا، توجہ میرے رکھنا۔ اللہ دی قسمیں صحابہ ایڈے پیران دے پکے، ایڈے اپنے موقف دے پکے، سامنے دربار ہوئے، سامنے مزار ہوئے، سامنے دنیا دی جتنی بڑی طاقت ہوئے، سامنے وقت دا بادشاہ ہوئے، صحابہ نے اپنا موقف بدلیا، صحابہ نے اپنا موقف تبدیل کیتا، دربار مزار وے کے ریال
نبی تو غیر دی خاطر ڈٹے نے، ڈٹ گئے نے، کٹ گئے نے، پر صحابہ دا موقف نہیں بدلیا. صحابہ نبی پاک دی سنت تے ڈٹ گئے نے، کٹ گئے نے، پر نبی دے یاراں دا موقف نہیں بدلیا. صحابہ ختم نبوت دی پیری داری کر دیاں، ڈٹ گئے نے، کٹ گئے نے، پر اپنا موقف نہیں بدلیا. بلکہ میں کہنا صحابہ اونے جنہاں دے جسم دے اندک نو کٹ کر کے پوچھیا گئے 10 ختم نبوت نو منن والے یا ختم نبوت دا غدار ہے. صحابی نے اپنے جسم دا ایک ایک انگ کٹا لیے لیکن ختم نبوت نے غداری نہیں کی تھی، کیونکہ صحابہ پیران دے پکے، صحابہ پیران دے پکے. کون صحابہ پیران دے پکے؟ تساں گج کے کہنا صحابہ پیران دے پکے. اس واسطے میں تانوں جگانا چاہنا وا شروع دے اندر او سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ، سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ، سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ. واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ. واہ 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 واہ. جے ڈر دے ہوتے اٹھ کے چلے جو، ورنہ صحابہ دا نام جرت نہ لو. واہ 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 صحابہ، واہ واہ صحابہ، سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ. واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، جنہ کفر دے سب زور توڑے، جنہ کفر دے سب زور توڑے، جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے، جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے، پیتے دریا جنہاں نوں ہے راہ صحابہ. واہ واہ صحابہ، واہ 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 صحابہ، واہ واہ صحابہ. مومن تے فرضے گھر آن بولے، مومن تے فرض. بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا، اپنی محبت دا تے موجودگی دا ثبوت دے آجے. مومن تے فرضے ہر آن بولے، جب تک گا چل دی اے زبان بولے، پل پل ہمیشہ سا سا سے غابہ. واہ 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 صحابہ، واہ واہ سے غابہ. پڑھو نہ مل کے سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ. بولو بولو سونے نبی دے. سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ. واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ. میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار، آپ دے صحابی سیدنا حضرت جعفر دے یار نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے. دے کہتے نے ایو کل مالک، او بادشاہ با گل سن، کننا قومن اغلا جاگلیا، اسی جغالت دی زندگی بسر کرن والے، اسی جغالت دے دل دل دے اندر پنچے ہوئے، نعبد اللہ سلام، اسی بتاں دی پوجا کرن والے. آپ ہی بت بنام دے، آپ ہی انہاں دے ہاتھ بنام دے، آپ ہی انہاں دے پیر بنام دے، آپ ہی انہاں دے ناک بنام دے، آپ ہی انہاں دے ہون دے اکھاں بنام دے، تے آپ ہی انہاں دے ناماں دیاں نظراں دین لگ جاندے، انہاں دے ناماں دے سجدے کرن والا لگ جاندے، انہاں دے ناماں دیاں عبادتاں کرن لگ جاندے. نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو قبل دے غلات حضرت جعفر بادشاہ دے دربار دے اندر بیان کر دے پہلے نعبد اللہ سلام ونعقل المیتتا، فرماندے نے اسی مردار کھان والے، ونعقل الفواحش، ساڈے اندر بے حیائی تے برائی عام سی، ونقطع الارحام، اسی رشتیاں نو توڑن والے، ونسیء الجوار،
اسی پڑوسیاں نو تنگ کرن والے بڑا کل القوی من الضعیف ساڈا طاقتور کمزور نو کھا جایا کردا سی ساڈا طاقتور کمزور نو روند کر کے رکھ دیندا سی اس دوران کائنات تے رب نے اپنا فضل کیتا حتی باس اللہ الینا رسولا منا اللہ نے سانو رسول عطا کیتا ہے ساڈے والو رسول مبعوث کیتا ہے کیڑا رسول فرماندے نے نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ جدے نسب نو اسی جاننے ہاں جدے خاندان نو اسی جاننے ہاں جدے قبیلے نو اسی جاننے ہاں جدے باپ نو اسی جاننے ہاں جدے دادا نو اسی جاننے ہاں وہ جدے خاندان نو اسی پہچاننے ہاں یہ دا مطلب کی ہے جویں ساڈے معاشرے کے اندر اسی کسے دے بارے پوچھنے ہاں یارا پلا بندہ کیویں دے وہ لوگ کہندے یارے بڑے بڑے خاندان دا بندے بڑے اونچے خاندان دا بندے اے آپ بھی چنگا اے دا باپ بھی چنگا اے دا دادا بھی چنگا اے تے بڑے اونچے خاندان والے ایڈے ایڈے اونچے خاندان والے گل نبی پاک دے نسب دی ہے رب دی قسم میں تیرے دے ہتھوں مجبور ہاں میرے پیغمبر دا نسب کو خطیب بیان کرے تے کی بیان کرے کو نعت خواں بیان کرے تے کی بیان کرے کو مقرر بیان کرے تے کی بیان کرے نسب میرے محمد ہے بیان رب دا قرآن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لکھے اللہ دا قرآن سورہ آل عمران فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین فرمایا آدم دی اولاد دے درو اللہ نے حضرت نوح نو چنیا حضرت نوح دی اولاد دے درو دو خانداناں نو چنیا ایک آل ابراہیم ایک آل عمران انہاں دونوں خانداناں دے درو حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم دی اولاد تو عزت عطا کی تھی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا صحیح بخاری کتاب الرقاق حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن اللہ لوگاں نو میدان معاشر دے اندر جمع کرے گا تے سارے جسم ننگے ہون گے پیروں ننگے ہون گے جسم تو ننگے ہون گے بغیر ختنیاں تو لوگ ہون گے کسے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا قیامت والے دن سب تو پہلا اللہ جس ہستی نو لباس پہنائے گا او حضرت ابراہیم ہون گے او کون ہون گے حضرت ابراہیم ہون گے تے نبی پاک فرماندے نے میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہاں اللہ اکبر اللہ تے رحمت کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حضرت واصلہ بن اسقاء نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل دی اولاد دے درو بنی کنعانہ دے انتخاب فرمایا بنی کنعانہ دے درو اللہ تعالی نے قریش دے انتخاب فرمایا قریش دے درو اللہ نے بنی ہاشم دے انتخاب فرمایا اور بنی ہاشم دے درو رب نے میں محمد دے انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار نجاشی بادشاہ دے دربار کے اندر کھڑے ہو کے کہندے نے اے آپ بادشاہ میں تینوں اپنا پیر دساں میں اپنے رسول دا تعارف کراواں او بچیانے والے ہو ہر بندے نو حق حاصل ہے جدے خط دے اندر اونے خط دتے او دا تعارف کرائے جدے خط تے بیعت کیتی ہے او دا تعارف کرائے کوئی ننکانے والے دا تعارف کراندے کوئی لاہور والے دا تعارف کراندے کوئی پاک پٹن والے دا تعارف کراندے کوئی جناب کسے جگہ والے دا تعارف کراندے میں جنوں پیر منیے انہوں مکے تے مدینے والا کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جدا تعارف حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے کرایا نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ ودعانا الی اللہ حضرت جعفر نے عربی دے اندر نبی پاک دا تعارف کرایا تے میں تانوں پنجابی وچ کراواں اللہ اللہ
سونے دا تعارف سننا صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو وہ سمجھ آئیے تھے کہو سبحان اللہ صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو صورت جگانو سونی آمنہ دا بیٹا آلی موٹے تے کملی کالی آمنہ دا بیٹا آلی موٹے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو شان پالی جس تے درود پڑھدا جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو میرا دل کر دے ایڈی پیاری نبی پاک دی نات دے دوسری میرے مل کے پڑھو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو تساں کہنا ہے قرآن لوگو انشاءاللہ مسجد کون جانی چاہیے پتہ چلے جنہیں بھی مسجد دے اندر بیٹھے نے سارے نبی پاک دے نوکر تے غلام بیٹھے نے صورت جگانو سونی سیرت ادھے کو بولے سارے بول کے بکھاؤ صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو بڑا بڑا جملہ دے انشاءاللہ اگلے جلسے تک ہے جملہ توانو نہیں بولنا دھیان کرے آجے رات میرا جوالی سلیمان جے تختاں والے رات میرا جوالی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے رات میرا جوالی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے آقا نو مسلح دے کے سونے نو مسلح دے کے کیتا امام لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اتنا لگی بڑا جملہ پڑھ لگا تیار کرے آج جابر دی گانڈی وچوں مجمیر جامن والا جابر دی گانڈی وچوں مجمیر جامن والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشامن والا جابر دی گانڈی وچوں لشکر جامن والا ترازوان تے ٹائم آوے امت بخشامن والا جاگے آج ذرا محبت دا ثبوت دے آج ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشامن والا صدیق تے فاروق لے لے صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نجاشی بادشاہ نو کہندے نے اے بادشاہ وا اس حالت دے اندر جہالت دے ڈوبیاں جہالت دے اندر ڈوبیاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے
व नअबुदुहु। उस पैगंबर ने आके सानू रब वल बुलाया, रब दी तौहीद दी दावत दी, रब दी इबादत दी दावत दी। तवज्जो करया दे, ध्यान करया दे। मेरे पैगंबर सलात व सलाम एक वक्त सी मक्के दी धरती ते रहमत दे कायनात ने कलियां खड़ियां हो करके कहा अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कल्ले सड़ नबी पाक जिदों अल्लाह दी तौहीद दा नारा मारे, अल्लाहु अकबर अकेले सड़ मेरे पैगंबर जिदों रब दी तौहीद दा तराना पढ़िया है। फिर अबू बकर मेरे पैगंबर दे नाल रल गए, फिर उमर मेरे पैगंबर दे नाल रल गए, फिर उस्मान मेरे पैगंबर दे नाल रल गए, फिर अली मेरे पैगंबर दे नाल रल गए, तलहा जुबैर मेरे पैगंबर दे नाल रल गए, साद सईद मेरे पैगंबर दे नाल रल गए। अल्लाह सहाबा दे गए, दिन गुजरते गए, 20 साल दार सा गुजरे। मेरे पैगंबर एक वक्त सी मक्कियों निकले सन, आप सन ते हज़रत अबू बकर नाल सन, एक गुलाम नाल सी। आज मेरे पैगंबर कायनात दे लोगों मक्के के अंदर दाखिल होए ने ते अल्लाह दे कुरान ने नक्शा बयान कीता है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। मैं एक गल समझा के बात अगे चलाना चाहना। माशाअल्लाह समझदार पढ़े लिखे बाप बैठे हो। हज़रत जाफर ने अपने कौम दियां अपने मुआशरे दियां सारियां बुराइयां बयान कीतियां। ना अबुदुल असनाम, ना कुलुल मैतता, ना तिल फवाहिश, नकताउल अरहाम, नुसीउल जवार, ना कुलुल कविय्यु मिन ज़ईफ। सारियां बुराइयां पहले बयान कीतियां, फिर नबी पाक दी आमद दसी, फिर नबी पाक दी आमद दा मकसद दसिया। हज़रत जाफर कहंदे ने उस रसूल ने आके सानू रब दी तौहीद ते रब दी इबादत वाल बुलाया। कादे वाल? बोलो यार, रब दी तौहीद और इबादत वाल बुलाया। और इस दावत दा असर होया मेरे मुहम्मद जिदों खड़े हुए सन, कल्ले सन, फिर जिदों फतह मक्का होया मेरे पैगंबर 1.5 लाख सहाबा दी जमात बना के खड़े रहे। आइए और पाकिस्तान दे भाभीओ देवबंदीओ बरेलवीओ, अगर पाकिस्तान दियां बुनियादां मजबूत करना चाहते जे, पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते जे, अल्लाह की कसम इन्हां उसूलों पे अमल करना पैना है। जिहड़ा पैगाम मेरे मुहम्मद पाक ने दिते उस पैगाम नूं घर घर पहुंचाना पैना है। फदआना इलल्लाह लिनवहिदहु व नअबुदु। अल्लाह दे वाल लोगां नूं बुलाना है, रब दी तौहीद वाल बुलाना है, रब दी इबादत वाल बुलाना है। एक हो रस्ता कामयाबी दे, एक हो रस्ता इस्तकामत दे, एक हो रस्ता मजबूती दे। अल्लाहु अकबर। ला नबी पाक दी फौज बन गई सहाबा मेरे पैगंबर दे सज्जे खब्बे। अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हज़रात ने लंबा मौजू है लेकिन मैं वादा कीते मैं इंशाअल्लाह सूरह नसर दी तुहानू तफसीर भी सुनानी। सुनोगे इंशाअल्लाह? वो 2-3 घंटे लग जाने ने हैं। तो जो करे हबीब गुरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी होने इंशाअल्लाह मैं चंद मिनटां दे अंदर बात समेटा। अल्लाह फरमांदे ने इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, फरमाया सोनिया जिदों अल्लाह दी मदद आ जाए ते तुहानू फतह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, इहदे तो मुराद फतह मक्का है। वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फरमाया सोनिया जिदों तुसी देखो लोग फौजां दी
سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کتاب التفسیر کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے یار سیدنا حضرت عمر دا دور بولو رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی صحابہ دا نام آئے تے ٹھنڈ پایا کرو ذرا گڈ وڈ کے پڑھیا کرو رضی اللہ تعالی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو دا دور ہے حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس عمر چھوٹی جی 12 13 14 15 سال عمر حضرت عبداللہ بن عباس جتنے نبی پاک دے بدری سے آبا بیٹھے ہوں دے اوتے بٹا لیندے کوٹ بٹا لیندے تے کبار سے آبا کہندے عمر کیویں دے کام کرنا یار عبداللہ ساڈے پتراں ورگے تے ساڈے نال ہی بٹھا چھڈنے تے حضرت عمر کہندے نے میں عبداللہ نو تواڈے کول اس واسطے تواڈی مجلس وچ بٹھانا وا کہ اللہ نے عبداللہ نو رب دے دین دا حضرت عبداللہ کول علم بڑھائے کیونکہ قرآن کہندا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات دین دی وجہ کر کے اللہ لوگاں نو اونچیاں کر دیندا ہے اللہ اللہ تے عبداللہ بن عباس کوڑے رب دے دین دا علم ہے تے عبداللہ اونے جنہ واسطے نبوت والے ہاتھ اٹھے نے تے نبوت والی زبان حرکت دے اندر آئی ہے آپ فرماتے نے اللہم علمہ وفقہ فی الدین اللہ سونیا عبداللہ نو دین دا علم بھی دے دے تے دین دا فہم بھی دے دے دین دا علم بھی تے دین دی سمجھ بھی بولو دین دا علم بھی تے دین دی علم مل جانا کو بڑی گال نہیں علم مل جانا کوئی دین دی علم دی سمجھ ہونا بڑی گال میں ویکھیا بڑیاں کوڑے علم میں ڈولدا پھردا ہے قابو ہی نہیں آ رہے فتنے بن گئے لیکن میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کو واسطے دعا کی تھی اللہ عبداللہ نو علم بھی دے دے دین دا تے دین دی سمجھ بھی دے دے دعا کرو اللہ سانو علم بھی دے تے علم دے نال سمجھ بھی دے اللہ علم بھی دے تے علم دے نال سمجھ بھی دے اللہ تو جو کرنا حبیب بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر کہندے نے یارو میں عبداللہ نو اس مجلس نے اندر اس واسطے بٹھانا دے علم دی وجہ کر کے حضرت عبداللہ فرماتے نے ایک دن حضرت عمر نے مینو بھی بلا لیا تے کبار صحابہ نو بھی بلا لیا سانو بٹھا کے کہن لگے یارو اے سورہ نصر دے بارو دسو نا اے دا پس منظر کے آگے اذا جاء نصر اللہ کے والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا وسبح بحمد ربک واستغفر یہ دے بارے بیان کرو نا توجہ ہے ماشاءاللہ سمجھ لگ رہی ہے نا اللہ توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت عمر بدری سے آپا نو پوچھن لگے یارو دسو نا ایس صورت دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کچھ صحابہ بول کر کے کہن لگے اللہ تعالی نے جدوں مکے دی فتح عطا کر دیتی تے رب نے پیغام بھیجیے ہن تسی اللہ دی حمد تے اللہ دیاں تسبیحات بیان کرنیاں نے رب دا شکریہ ادا کرنے تے کچھ صحابہ کہن لگے سانو دے بارے کچھ علم نہیں تے کچھ خاموش ہو گئے نے حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس والمخاطب فرمان لگے عبداللہ تو دسنا اس صورت دے بارے تیرا خیال کیے حضرت عبداللہ فرماندے نے اس صورت نازل کر کے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نو پیغام دیتے سنیا اور رب دے نال ملاقاتاں دیاں تیاریاں کر لو واڈی زندگی دے آخری ایام آ گئے نے واڈی زندگی دے آخری لمحات آ گئے نے حضرت عمر کہندے نے عبداللہ جیڑی گل تو کردا پیا اے میرا موقف ہی ہوئی ہے اے جیڑی صورت دے نبی پاک علیہ السلام دے آخر دے پیغام نو لے کے آئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو گئے نبی پاک دیاں محنتاں رنگ لائیاں نے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت بن گئی ہے اور نبی پاک دی زندگی دا آخری سال اللہ اکبر اللہ
मैनू यमन दा मुबल्लग मुकर्रर कर दिता है। लेकिन मुआद गल सुन, जान लगिया मुलाकात करके जाई, जान लगिया मैनू मिल के जाना। हज़रत मुआज तैयारी करके आ गए ने, अल्लाह रज़ा करदे ने सुनिया मैं जान लगा वा। आप फरमाते ने चल मुआज मैं तेनू ड्राप करके आवा, तेनू अलविदा करके आवा, तेनू रुखसत करके आवा। अल्लाह दी कसमें बुझाने वाली हो, बड़े दर्द दिल नाल गल कर लगा वा। अज 1500 साल गुजर गए ने, हर वकाबती कर देवबंदी कर बरेलवी सहाबा दी अजमत दा झंडा लेके खड़ा है। ओदी वजह है सारा जग मेरे मुहम्मद नाल प्यार कर दे ते सोना मुहम्मद अपने सहाबा नाल प्यार करदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ने मुआज चल मैं तेनू छड़ के आवा, रुखसत करके आवा, अलविदा करके आवा। अज यार नू यार अलविदा करन जा रहे, यार मेरा यार सऊदीया जा रही है, पता नहीं दोबारा मुलाकात होनी है कि नहीं। एयरपोर्ट ते छड़ आवा मैं अपने यार नू जनाब एयरपोर्ट ते छड़ के आवा। दुबई जा रहा है, शारजा जा रहा है, अमेरिका जा रही है, लंदन जा रही है, ते जनाब मस्कत के कुवैत जा रही है, पता नहीं दोबारा मुलाकात होनी ने कि नहीं। अपने वीर ते अपने सज्जन यार नू जरा अलविदा कर आवा। लेकिन मैं कुर्बान जावा, मेरे पैगंबर सलात व सलाम गदर ते मुआज नू अलविदा कर वास्ते जा रहे ने। ते आप फरमाते ने मुआज तू सवारी ते चढ़ जा ते मैं मुहम्मद पैदल चलांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बेखयाओ अपनी जुबाना रोक लो सहाबा दे बारे। सहाबा ने जिन्होंने मेरे पैगंबर ने इज्जत दे दी है, आप पैदल चल रहे ने ते गदर ते मुआज नू सवारी ते सवार कर दिता है। अज तुसी बुझियाने के अंदर बैठे हो, जिन्ने भी बैठे हो, हर बंदे का दावा है मैनू नबी पाक नाल बड़ा प्यार है, मैनू नबी पाक नाल बड़ी मोहब्बत है। लेकिन सहाबा दी किस्मत तो सदके जावा, मेरे पैगंबर फरमाते ने वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज। आप फरमाते ने मुआज मैनू अल्लाह दी कसमें मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना वा। मेरे पैगंबर फरमाते ने मुआज अल्लाह दी कसमें मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना वा। ते नाल ही आप फरमाते ने मुआज तैनू एक गिफ्ट ना देवा, तैनू एक तोहफा ना देवा। हाय खाए अज को तोहफा किसी नू कोई तोहफा देंदे ओदे तोहफे दी बड़ी कदर करदे ते कायनात दे इमाम कहंदे ने मुआज मैं तैनू गिफ्ट ना देवा, तैनू तोहफा ना देवा जी सोनिया। आप फरमाते ने मुआज जिदों भी फर्जां दी नमाज पढ़िया कर ते पढ़िया कर, फर्जां दी नमाज दे बाद सलाम फेरन दे बाद पढ़िया कर रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाह अपना जिक्र कर वास्ते मेरी मदद फरमा, अल्लाह अपनी सोहनी इबादत कर वास्ते मेरी मदद फरमा, अल्लाह अपना सोहना शुक्रिया अदा करने वास्ते मेरी मदद फरमा। हज़रत मुआद ने इस गिफ्ट नाल ऐसा प्यार कीते, सारी जिंदगी इस गिफ्ट नू सीने नाल भी लाए, पढ़दे भी रहे ने ते मुहम्मद पाक दी उम्मत नू भी दस छड्डिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे पैगंबर गदर ते मुआद नू छड्डण वास्ते जा रहे ने, अलविदा करन वास्ते जा रहे ने। इंज गल्लां करदियां करदियां बाजो नसीहत करदियां करदियां मेरे पैगंबर हज़रत मुआद को फरमांदे ने या मुआद असा अल्लाह तलकानी बादा आमी। मुआद हो सकदे अगले साल तू मुड़ के आवे ते मेरियां तेरियां मुलाकातां ना हो सकण। बाबा का मुआद जाशान ले फिराक रसूलिल्लाह। हज़रत मुआज ने मेरे पैगंबर दी जुबान विचों जुदाई दी गल सुनी ना, सारों के तार रोण लग जांदे ने। अल्लाहु अकबर यार यार कितों यार दी जुदाई बर्दाश्त कर दे, यार यार दी दूरी कितों बर्दाश्त कर दे। अज दुनिया दा मेराना यार दे बगैर पल गुजारना गवारा नहीं करदा, याराना मुहम्मद पाक नाल होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यार सोने नबी नाल होए, अकीदत नबी पाक
घरानू आए ओ नहीं आंदे फिर मुहम्मद जिन्हानू मौत ले जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर सलात व सलाम ने इस हदीस के अंदर दुनिया तो जानता अपने सहाबी नू पैगाम दे दिता है, इशारा दे दिता है। अल्लाहु अकबर। आज अगर आप तवज्जो करना, बात समेटा, तकरीबन एक घंटा मेरा मुकम्मल हो गया, मैं सफर करना, बात समेटना चाहना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु थकते नहीं गए। फिर दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो तुहाडा ज़ौक़ मद्देनज़र रखदे हां, एक मुहब्बत दा होर तराना पढ़ जावां। खुदा दे कामिल ख्याल बरेगा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, सोने मुहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल बरेगा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मैं सवाल पूछया अम्मा कलीमा को सोना मदनी तो ढेर खुशी। मैं सवाल पूछया अम्मा कलीमा को सोना मदनी तो ढेर खुशी। जवाब मिलया, जवाब मिलया सोने वरेगा जड़िया किसे ने कोई बाल कोई नहीं। सोने मुहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। बड़ा वड्डा जुमला पढ़ लगा, जरा ध्यान समात करे। आजे खदीजा प्यारी, हफ्सा प्यारी, खदीजा प्यारी, ऐशा प्यारी, अली प्यारे, हुसैन प्यारे, जिन्हां नू ये सारे प्यारे। जरा मुहब्बत नाल सज्जा खत बुलंद करके गो सुभान अल्लाह। खदीजा प्यारी, ऐशा प्यारी, अली प्यारे, हुसैन प्यारे। खदीजा प्यारी, हफ्सा प्यारी, अली प्यारे, हुसैन प्यारे। नबी दे अहलो अयाल बरेगा किसे दा अहलो अयाल कोई नहीं। सोने मुहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। ऐदे नाल भी वड्डा जुमला पढ़ लगा, ध्यान करे। अज हज़ारा यूसुफी ते चाण वाले, करोड़ों ईसा दे मनण वाले। हज़ारा यूसुफी ते चाण वाले, करोड़ों मूसा दे मनण वाले। मेरे नबी दे बेलाल वरेगा, मेरे नबी दे बेलाल वरेगा किसे दा यार बेलाल कोई नहीं। मेरे नबी दे बेलाल वरेगा किसे दा यार। माशाअल्लाह, अहलन सहलन मरहबा। खतीब इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम मेरी जमात दा अजीम सरमाया हज़रत हाफिज मोहम्मद यूसुफ रबानी साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले आए। ज़ियारत फरमाओ तो मैं इंशाअल्लाह गल हुण मुका देनी, अगली गल छड़ देनी। तवज्जो करना, एक बार जरा मुहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। हज़ार यूसुफी ते मनण वाले, करोड़ों ईसा दे जान वाले। मेरे नबी दे बेलाल वरेगा, मेरे नबी दे
मालिक कोई नहीं। अल्लाह ताला वो सोने दा ताबेदार बनाए, फरमा बरदार बनाए, सोने दी नौकरी आप दी इताअत दे अंदर जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। जो सुने सुनाया अमल करम दी तौफीक अता फरमाए। मैं वफात तो नबी छेड़न लगा सा, घंटा लग जाना सी, इधर शेख आ गए ने, उधार सही इंशाअल्लाह नेक्स्ट बयान करांगे। अल्लाह सारे नाम अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। हज़रत रब्बानी साहब दियां दिन रात दियां मेहनत कबूल फरमाए। साढ़े भाई मुहम्मद आसफ साहब 57 तो तशरीफ ले आए ने, अल्लाह इन्हां दे वालिद मोहतरम नूं सेहत कामिल आजिला नसीब फरमाए। साढ़े एक भाई गुजरांवाले तो भाई अब्दुल मनान साहब, उन्हां दे वालिद मोहतरम बीमार ने, उन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह उन्होंने शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमाए। और दीगर जितने भी बीमार ने अल्लाह सब नूं सेहत अता फरमाए। एक फरमाइश पूरी करिए, बाकी तकरीर वफात नबी इंशाअल्लाह उधार से ही फिर किसी मौके ते बयान करांगे। सब नाम प्यारे लगे देने, सब नाम प्यारे लगे देने, है वखेरा नाम मुहम्मद दा, अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चरी चाया सब नाम प्यारे लगे देने। उन नालो जर दी लोड़ नहीं, किस नेमत दी कोई तोड़ नहीं। सरमाल ते शाया भुल वैंदा, सरमाल ते शाया भुल वैंदा, जो पानी दा गुलाम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगे देने, है वखेरा नाम मुहम्मद दा। महबूब ने जद ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। महबूब ने जद ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। वार के तन दिया लीरानो, वार के तन दिया लीरानो, किता खुल बिकराम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगे देने, सब नाम प्यारे लगे देने, है वखेरा नाम मुहम्मद दा। संग दिल भी कोल जिया जाते, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे। संग दिल भी कोल जिया जाते, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे। काफिर भी रात लुक लुक के, मुशरिक भी रात छुप छुप के, दुश्मन भी रात उठ